XFM Express Balita. Express Balita. Gilamoy sa kalayo ang duha ka balay sa Purok Trevi, Barangay Maligaya, Malebalay City, Bukidnon pasado alauna sa hapon Mayo 3, 2026 sa pagrespondi sa Bureau of Fire Protection Malaybalay sa lugar. Hingpit nang naugdaw ang duha ka balay nga gama sa light materials nga gipanag-iyahad sa usa ka alias Jisod ug alias sa Ricky. Sa pagiginabi sa XFM News team sa usa ka residente, gibutyag nini nga nagsumikad sa abuhan nga bahin ang kalayo nga paspas nga mikuyanap sa kasikbit nga balay. Diragit sa abuan. Wala ka kuan sir. Kuan man magtaw gani nga. Tumagikan sila mga bata dira sir. Pagsinggit na kun magani kay nakagawas ng taw dira sir oh. Hinoon wala na damay sa mga insidente. Sa pagkakaroon, padayon pa kining giimbestigahan sa kabimbiruhan aron masuta ang hinungdan o agtibok agad danyo sa sunog. Mga katropa sa panahon nga tang-init, yan na to ilayo ang mga posporo lighter sa itong mga kabataan. Kinahanglan ng mga katropa nga malikay ta sa sunog. Unya mga katropa, batasano na to ang pag-inom og janton vitamin C aron kanunay lig-on ang atong panglawas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM